हेलो फ्रेंड्स मु गौतम आप समस्त वेलकम कर गोटे नुआ ब्लॉग को तो ये जस्ट हूँ बाहर की जाऊँ भुवनेश्वर आ वर्षा तो भाई प्रबल लादुची वर्षा माने प्रबल वर्षा रिंकू जाऊँ कर मोर गुआईखेर अधिक वर्षा हो सब ना करें भाई हाँ सब जस्ट जावा हूँ भुवनेश्वर काली काली जाऊँ काली पूरी भी जबार अच्छे कौन पर जाऊँ तुम गेस कर गेस करी मत कमेंट सेक्शन में जनइब देखा तुम सहित एकाथरे भुवनेश्वर तो अभी जो आसिक पहुँचले आम हूँ एस्प्लानेड रे आउ एस्प्लानेड तार नुआ सिस्टम है देख तुम जब आगुरी तो फ्री थिला किंतु एबे हूँ बाइक 10 टका कार 20 टका तो ये जस्ट आसिले एंट्री कले भितर तो यहाँ हूँ फास्ट फ्लोरटा ये तुम कौन कौन अच्छे यहाँ तो फास्ट ब्लॉक बनाऊँ ये यहाँ हूँ मेट्रोटा आउटे मिनी शो बादल तार गलानी कौन बुला कौन कि तो फास्ट हूँ शॉपिंग हम कौन कि देखिया सेपटे रिलायंस डिजिटल 17 कौन आसला तबे सब हूँ बुलिक आसलु ठीक अच्छे माने सेपटू आइले सब एपटे जाना तापर स्निच रे देखिया यदि कौन पसंद आस स्निच रे स्निच आसते यहाँ कौन ऑफर चलती बाय 3 गेट 10% ये तो ये सब टी शर्ट यहाँ गोटे व्हाइट भल लगे यहाँ के 1600 समथिंग यहाँ तार कलर देखिए ये कौन गोटे ये कलर गोटे यहाँ आ गोटे हूँ ब्लैक ब्लैक यहाँ बोधे पोलोटा पैंट करिया तापर यहाँ गोटे यहाँ देखिए भल लगे गोटे यहाँ के यहाँ देखिए लिखा ही न अभी कौन प्राइस टैग कहीं यहाँ गोटे आटा चेक टाइप ट्राउजर्स यहाँ सब प्लेन टी शर्ट हरिया ये बोधे 700 बोधे यहाँ अच्छी 800 टका 799 प्लेन रे सेपटे प्रिंटेड ताहले प्रिंटेड यहाँ गोटे सार्ट अच्छे 1600 1600 आईटा गोटे भल लगे सार्ट प्रिंटर मटेरियल बढ़िया अच्छे आउटे यहाँ गोटे कैजुअल प्रिंट डेनिम प्रिंट गोटे आउ गोटे सार्ट गोटे यहाँ गोटे भल लगे गोटे ब्लैक प्रिंट यहाँ नॉर्मलटा यहाँ ये पैंटा भल लगे यहाँ के 2200 2200 यहाँ गोटे पिंक टाइप यहाँ के 1600 बोधे 1700 भाया थी ना भी अधिक अच्छे 2600 देख लो यहाँ प्लेन ब्लैक सार्ट छाड़ यहाँ गोटे ये प्रिंटेड यहाँ गोटे भल प्रिंट ये प्रिंटा तो ये भल लगे प्रिंटा यहाँ देखिए के यहाँ अच्छी 1300 भल ही सार्ट 1300 भल लगे सार्ट मुझे अधिक होती ये बोधे से 1300 हो 1300 यहाँ सैकेट टाइप बोधे सैकेट सैकेट देखिए के अच्छी ना भी 1300 यहाँ से 1300 पैंट दे देखिए जीन्स वगैरह गोटे डिजाइन नहीं भाया साइड डिजाइन यहाँ डोंट नो यहाँ पचर अच्छे टैग अच्छे 1800 भल अच्छे डिजाइन यहाँ डिजाइन यहाँ कार्गो टाइप है
এটা কার্গোর দেখুଥିବ পকেটস এটা হচ্ছে এটা কেତେ ଅଛି এটা ସେଇ 2200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 2200 ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ବ୍ଲାକ୍ର ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ପକେଟ୍ସ ବାଲା ଏଇଟା ବି ସେଇ 2200 ଭଳିଆ ଥିବ ବୋଧେ କେତେ ଅଛି ନା ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 1700 ଅଛି ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଏଇଟା ତାପରେ ଯିବା ଡେନିମ୍ ଆଡ଼କୁ ଜିନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଯେଉଁ 1700 ପୋକୋସୋରେ 1700 ଆଉ ଏବେ ସାର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ ପ୍ଲେନ୍ ସାର୍ଟ 1300 ଏରିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବଗେରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର ତମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫର୍ମାଲ୍ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ବୋଧେ କେତେ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି 2600 ଅଛି 2600 ଆଉ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର କଲର୍ ଅଲଗା ବି ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା 1300 ଅଛି 1300 ଏଇଟା ଇଏ ତାପରେ ଏଇଟା ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା 1100 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 1100 କଲର୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି ପିଙ୍କ୍ଟା କଲର୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେବି ପିଙ୍କ୍ ସେଇଟା ବେବି ପିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଡାର୍କ ପିଙ୍କ୍ଟା ଟିକେ ସେଟା ବି ସବୁ ବୋଧେ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ 99 ମାନେ 1000 ଭିତରେ ଏଇଟା ତୁମର ତାପରେ ଏଇଟା ପାର୍ଟି ୱେର୍ କି ଓକେ ଏଇଟା ପାର୍ଟି ୱେର୍ ସାର୍ଟସଟା ଟିକେ ଧରିବ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଗୋଟେ ଓଭର ସାଇଜ୍ ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ସାର୍ ସରି ଏଇଟା କେତେ ଅଛି 1200 1300 ଅଛି 1300 ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ବାଲା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖିବ ଆର କଲର୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବ ତାପରେ କଲର୍ ଦେଖେଇ ଦେବ 1400 ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭେଣ୍ଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଗେରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଝିଅ ୟୁନିସେକ୍ସ 34 ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କେତେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା 2000 ଭିତରେ ନା 2500 ଓକେ ଏଇଟା 2500 ଅଛି 2499 ଆଉ ଇଏ ବି ସମାନ ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମାନେ ସେମ୍ ଇଏର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସିବ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 1900 ସେ 2000 ଭିତରେ ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିଲି ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଗେରା ଯଦି ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି 1099 ଗୋଟେ କିଣିଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଭେନସ୍ ଗୋଟେ ଓପମେନ୍ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ସଟର୍ନ ଏସବୁ ଓକେ ସେଟା 1800 ଓକେ 1800ରେ ପୁରା ସେଟ୍ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଏ ରହିଲା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଏରେ ସବୁ କହିଦେଲି ତାପରେ ଏପଟେ ଯଦି ଯିବ ଆମର କ'ଣ ସେଟା ଓଭର ସାଇଜ୍ ନା ଟି ସାର୍ଟ ବଗେରା ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଲା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 1300 ଅଛି
1300 अच्छी प्रिंट मिले तो बैक प्रिंट हो ओवरऑल देखिए तुम आसिले जी कि जहाँ देखा कथा देख मैम वीडियो देखिए आस डिस्काउंट मिले चलो तो अच्छी ना अपना डिस्काउंट चलती बाय 3 22 7 अवेलेबल 20 ओके ठीक अच्छे ये रहा ओवरऑल स्टोर तो ये जस्ट आमर हूँ शॉपिंग सरला देख पार्थ ये लिखाई डिस्काउंट ना मैम ये जस्ट आमर सरला हूँ शॉपिंग स्निच रु तबे जीवा आम घर को यहाँ तुम कौन देख जहाँ देखुच देख यहाँ जस्ट हूँ तले हूँ ना ऊपर फुड कोर्टा ऊपर ये सब स्टोर कर फांका सोमवार ना आज लोक ना हूँ ब्लैक एरो तापर ब्लैकबेरी तापर फ्लाइंग मशीन अधा पूरा फांका मॉल स्निच पूरा माने कौन कह पूरा बुले देखे दी सब मैंने कौन कौन अच्छी स्टोर कौन जब आसो कह ब्लॉग देखिए कह डिस्काउंट देवे आम सब बुलाबुली सरला जा लेट्स गो बाहर सोमवार भाई अधा फुल पूरा रविवार तो जगह रुए ना थोड़ा गाड़ी तो जा हूँ शॉपिंग वॉपिंग सरला लेट्स गो देखा आम सहित आप सहित घर जा कौन आनी काली देखो काली ब्लॉग रे कौन आनी असली हूँ देव फास्ट फूड खाऊ पनीर रोल